الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتبه فنهتني قريش فقالوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأومى بأصبعيه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 29 نومبر 2020 بروز اتوار ہے۔ آپ کے یہاں علاقہ بٹنی تو جوڑی ضلع لکی مروت میں اس جگہ زندگی میں پہلی بار گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مولانا ہدایت اللہ شاہ نوشہرہ سے اور مولانا عبدالودود آپ کے یہاں سے میں ان کی وساطت سے آپ تک پہنچا ہوں۔ میری گفتگو کا عنوان ہے دا اتھارٹی آف سنہ، حجیت حدیث۔ آپ کے علاقے کے ماحول کو سامنے رکھ کر یہ موضوع ان حضرات نے میرے ذمہ لگایا ہے۔ بس توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، میں نے مختصر پر اثر آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم اتارا ہے، ویسے اللہ رب العزت نے حدیث پاک کو نازل کیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، خود اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ سورت نمبر 4 سورت النساء آیت نمبر 113 بتاتی ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس اللہ نے حضور پاک پر قرآن بھی نازل فرمایا اور حدیث پاک بھی نازل فرمائی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ قرآن اور حدیث کو نازل کر کے رسول اللہ کو ان علوم سے بہرہ کیا ہے جن کو اس کے نزول سے قبل رسول اللہ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا حضور پاک پر یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اس سے سمجھ آیا جیسے اللہ کا قرآن ایمان کا حصہ ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے، ویسے حدیث نبویہ بھی اللہ کا کلام حضور کی زبان سے جاری ہوا ہے اور آسمان سے نازل ہوا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن وہ ہے جس میں لفظ اور معنی دونوں اللہ کے ہیں، اور حدیث پاک وہ ہے جس میں معنی و مطلب اللہ کا، لفظ رسول اللہ کے ہے۔ یہ بات طے ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اللہ کے حکم سے بیان ہوتی ہیں، اور پیغمبر کی احادیث کے بغیر اس قرآن کریم، اس شریعت، اس دین، اس ایمان، اس مذہب، اس اسلام پر کسی صورت عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر احادیث نبویہ سے آنکھیں بند کر لی جائیں، اگر حدیث پاک کو چھوڑ دیا جائے تو ایک آیت دوسری آیت کی مخالف بنے گی، تشریح نہیں بنے گی۔ تشریح تب بنے گی، وضاحت تب بنے گی، ایک دوسرے کے مفہوم کو تب بیان کرے گی جب ہم قرآن کو حدیث پاک کو قرآن کریم کی تشریح سمجھیں گے۔ کیوں؟ رب کائنات نے اعلان فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوبم قرآن آپ کی طرف اترا ہے، اس میں کیا لکھا ہے آپ نے ان لوگوں کو بتانا ہے۔
हुजूर पाक जब बताएंगे तो वो गैर कुरान होगा, और गैर कुरान का नाम हुजूर पाक की हदीस है। और हुजूर पाक पर ये बात लाजिम है, हुजूर पाक की जिम्मेदारियों में ये बात शामिल है, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ड्यूटी में ये उमूर शामिल हैं। हुजूर हदीस बयान करेंगे और उम्मत को समझाएंगे। ये मैं नहीं, सूरत नंबर 92 सूरत ज़ुहा फरमाती है, आखिरी आयत में रब फरमाते हैं व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम आप पर रब ने नेमत जारी की है, उस नेमत को हदीस की शक्ल में पेश करो। फहद्दिस, ये इस्तिदलाल मेरा नहीं है, ज़ुब्दतुल मुफस्सिरीन वल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी की शरह फज़लुल बारी की पहले जिल्द में लिखा है, फरमाया अल्लाह का कुरान कहता है बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमत को हदीस बयान करके पेश करो। का फहद्दिस से हदीस पाक निकली है। इसी वजह से कुरान करीम की तशरीह हो, कुरान की वजाहत हो, छुपे हुए उलूम को खोलना हो, गहराई की बातों को बिखेर के समझाना हो, इसके लिए रसूलुल्लाह की अहादीस से मदद लेनी पड़ती। और हुजूर पाक की हदीस की इतनी हैसियत है कि जब बंदा दलील देगा तो पहला नंबर कुरान का, दूसरा नंबर हदीस पाक का, तीसरा नंबर इजमाए सहाबा का, चौथा नंबर क़यास शरई का। ये चार आसास हैं, चार बुनियादें हैं, और चार बुनियादों पर इस्लाम और शरीयत और ईमान और मज़हब और दीन की बुनियाद खड़ी है। एक बुनियाद कुरान, एक बुनियाद हुजूर का फरमान, एक बुनियाद उम्मत का इजमा, एक बुनियाद क़यास शरई। ये चारों मिलेंगे, शरीयत बनेगी। ये हम नहीं कहते, ये भी अल्लाह का कुरान कहता है। सूरत आराफ की आयत नंबर 3 उठाएं, रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, कुरान करीम को मानो। सूरत निसा आयत नंबर 1 बताती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, का जैसे अल्लाह की मानते हो वैसे रसूलुल्लाह की मानो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान ये भी कुरान मानने की बात करता है, अल्लाह का कुरान हुजूर के फरमान मानने की बात करता है। ज़रा आए इजमाए उम्मत और इजमाए सहाबा पे, अल्लाह का कुरान बताता है सूरत निसा आयत नंबर 115, रब्बे कायनात फरमाते हैं वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसात मसीरा। का हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद जो बंदा पैगंबर की मुखालफत करे और मुमिनीन के रास्ते के अलावा चले, इसे 2 सजाएं मिलेंगी। नंबर 1 सजा नुवल्लिहि मा तवल्ला, तौबा की तौफीक नहीं होगी। नंबर 2 सजा व नुस्लिहि जहन्नम वसात मसीरा, आखिरत में जहन्नम मिलेगी और वो बहुत बुरा ठिकाना है। चौथी दलील जो है वो क़यास शरई है, ये भी अल्लाह का कुरान बताता है। सूरत लुक़मान आयत नंबर 15 बताती है वत्तबि सबील मन अनाबा इलै, ये क़यास मुज्तहिद पर, ये फ़क़ीह की फ़क़ाहत पर, ये क़यास शरई पर कुरान करीम की दलील वाज़े है। फरमाया वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया, इसकी शरह आप उठाएं। इमाम अबू बकर जस्सास अल मुतवफ़ा 310 हिजरी ने अहकामुल कुरान अपनी तफसीर में इससे क़यास पर इस्तिदलाल किया है। पता चला क़यास शरइया भी पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की बुनियाद है। तो 4 बातें, 4 दलीलें, 4 उसूल, 4 बुनियादें इकट्ठी करेंगे, शरीयत बनेगी। वो क़यास मुज्तहिद भी है, वो इजमाए उम्मत भी है, पैगम्बर की हदीस भी है और अल्लाह का कुरान भी है। और इस पर मैं एक बात मजीद कहता हूं, जब ईमान लाएंगे पहला नंबर हदीस का, दलील देंगे पहला नंबर कुरान का। मैं एक बार फिर कहता हूं, शायद कोई समझा ना हो, ईमान लाने की तरतीब और है और दलील देने की तरतीब और है।
पूरी उम्मत मुस्लिमा का नजरिया है। कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा वही इलाही है, कुरान करीम रब का कलाम है। लेकिन ये कलाम अल्लाह का है, ये किताब अल्लाह की है, ये वही इलाही व खुदाबंदी है। ये हमें किसने बताया? बोलिए बोलिए, किसने बताया? किसने बताया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या मैं पूछ सकता हूं हुजूर की बात को क्या कहते हैं? बोलिए। तो हमने हुजूर की बात को सच्चा माना कि ये किताब अल्लाह की है, हुजूर की बात को हक जाना ये कुरान अल्लाह की है, हुजूर पाक की बात को हकीकत समझा ये कलाम अल्लाह का है, तो हमने कुरान माना। तो पहले हदीस पर ईमान है, फिर कुरान पर ईमान। अगर हदीस पाक को सच्चा नहीं मानना, अगर हदीस पाक को हक नहीं मानना, अगर हदीस पाक को सच्चाई पर मुश्तमिल नहीं मानना, अल्लाह के कुरान को कुरान नहीं माना जा सकता। यह अहल सुन्नत वल जमात का नजरिया है, यह अहल सुन्नत वल जमात का मजहब है। और सुने, मैं एक बात मजीद समझाता हूं। अल्लामा शम्सुल हक अफगानी रहमतुल्लाह का इस्तदलाल पेश कर रहा हूं, निकात अफगानी उठाएं। फरमाते हैं फिरऔन गर्क हुआ है पानी में, कुरान करीम कहता है व अगरकना आल फिरऔन व अंतुम तंजुरून। सिबती मुसलमानों ने, बनी इसराइल ने, मुत्तबईन मूसा व हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जब फिरौन पानी में डूब रहा था। वो सवाल करते हैं फिरौन क्यों डूबा? आम तौर पे जहनों में आएगा कि अल्लाह की किताब तौरात का इनकार किया था, फिरौन डूब गया। अल्लाह की किताब तौरात को ठुकराया था, फिरौन डूब गया। लक्की मरवत के गैरतमंदो, बात यह नहीं है कि फिरौन ने तौरात का इनकार किया था, जी नहीं। तौरात तो फिरौन के गर्क होने के बाद उतरी है, तौरात तो फिरौन के डूबने के बाद उतरी है। फिरौन डूबा, कौम पहुंची, निजात पाई, हजरत हारून को निगरानी पे बिठाया, 40 लैला का एतिकाफ हजरत मूसा ने किया, कोहे तूर पे पहुंचे। जब फिरौन मर चुका था, गर्क हो चुका था, डूब चुका था, उसकी सल्तनत गुरूब हो चुकी थी, उस वक्त रब ने 300 तख्तियों में लिखी हुई तौरात अपनी किताब को नाजिल किया। तो फिरौन ने तो किताब तौरात देखी भी नहीं थी, फिरौन ने तो अल्लाह की बात को पढ़ा भी नहीं था, फिरौन ने तो रब की किताब का इनकार भी नहीं किया था। वो डूबा क्यों है? वो गर्क क्यों हुआ है? वो तबाह बर्बाद क्यों हुआ है? फिरौनियत को सत्यानाश क्यों किया गया है? उसकी एक ही वजह है, वन ऑन वन पॉइंट एजेंडा है। एक बात है कि हदीस मूसा का इनकार किया, रब ने फिरौन को डुबा दिया। हदीस का इनकार किया, अल्लाह ने गर्क कर दिया। इससे समझ आया हदीस की इतनी वैल्यू है, हदीस की इतनी हैसियत है, हदीस पाक का इतना रुतबा, इतना मर्तबा, इतना मकाम है। कोई अल्लाह की किताब तो दूर रहा, पैगंबर की बात का इनकार करे, अल्लाह फिरौन बनाकर डुबा देते हैं, अल्लाह फिरौन बनाकर गर्क करते हैं। तो इसलिए हदीस पाक का इनकार न करना। ये जो आजकल बात है ना कि हदीस पाक की क्या जरूरत है, पैगंबर की हदीसें तो कई साल बाद लिखी गई हैं। अगर यही बात है कि पैगंबर की हदीसें कई साल बाद लिखी गई हैं, इसलिए झूठ है, मैं सवाल करता हूं, पैगंबर की हदीसें तो अल्लाह के हुक्म से बयान होती हैं, रब के हुक्म से कुरान बयान हो, वो गलत नहीं होता, हदीस गलत क्यों होगी? सूरत नजम आयत नंबर 3, आयत नंबर 4, पारा नंबर 27, रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। यहां वमा यतकल्लमु नहीं फरमाया, वमा यंतिकु फरमाया। वमा यंतिकु अनिल हवा, पैगंबर अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते। किस लिए बोलते हैं? अपनी ख्वाहिश से तो नहीं है। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो अल्लाह की बातें हैं जो इनके कल्ब पर इल्का की जाती हैं। सवाल उठता है नुतक किसे कहते हैं? यंतिकु नुतक का लफ्ज है, मंतिक का लफ्ज है, कलाम का लफ्ज नहीं है। वमा यतकल्लमु अनिल हवा नहीं है, वमा यंतिकु है। एक कलाम होता है जिसे कहते हैं कंप्लीटली सेंटेंस, मुकम्मल जुमला। एक नुतक होती है जिसे कहते हैं अनकंप्लीटली सेंटेंस, ना मुकम्मल जुमला। कुरान करीम में उस लफ्ज पे भी नुतक का इतलाक हुआ है जिसका मतलब समझ नहीं आता। उल्लिमना मंतिक तैर, अल्लाह ने परिंदों की बोली को नुतक कहा है, तो परिंदे की बोली सिवाय नबी के कौन समझेगा?
حضرت दाऊद अलैहिस्सलाम समझ रहे थे ना, आपको और मुझे तो पता चला टै टै करके तोता उड़ गया, काय काय करके कव्वा उड़ गया, हमें नहीं समझ आता अल्लाह ने परिंदे की बोली यानी अनकंप्लीटेड सेंटेंस, जो मुकम्मल जुमला ही ना हो, मुरक्कब गैर मुफीद हो, बिल्कुल आधी बात हो, उस पर भी नुतक का इतलाक किया, बताने, समझाने, सुनाने, अकीदा रखवाने के लिए कि लोगों, जब पैगंबर का अधूरा जुमला हो वो भी अल्लाह के हुक्म से होता है, चे जाए कि पूरी हदीस क्यों ना हो, अधूरी बात का भी इनकार नहीं करना। वमा यंतिकु अनिल हवा, पैगंबर अधूरी बात भी अपनी मर्जी से नहीं करते, अधूरी बात भी अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, पूरी बात हुजूर अपनी ख्वाहिश से कैसे करेंगे, यह तो अल्लाह की वही है। और एक बंदा कहने लगा हदीसें तो बहुत बात में लिखी गई हैं, जब इमाम बुखारी आए थे 194 हिजरी में पैदा हुए, 256 में फौत हुए, तो सही बुखारी लिखी गई। सन 80 हिजरी में इमाम अबू हनीफा पैदा हुए, सन 150 हिजरी में फौत हुए, किताबुल आसार लिखी गई। मैंने कहा जी नहीं, हुजूर के दौर में हुजूर की हदीसें लिखी गई हैं, हुजूर के दौर में, हुजूर के सामने एक ने लिखी, किसी ने मना की, हुजूर ने फरमाया मना न करो, लिखो। सुनन नबी दाऊद जल्द नंबर 2 किताबुल इल्म बाब किताबतिल इल्म, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कुल्ल शैइन अस्मअहु मिन रसूलिल्लाह अक्तुबुहु, जो बात हुजूर की हदीस सुनता, जो हुजूर के मुंह मुबारक से जुमला सुनता, लिख लेता। कुल्ल शैइन, हर वो जुमला, हर वो हदीस लिख लेता जो हुजूर पाक की जुबान से सुनता। फनहतनी कुरैश, मुझे कुरैश के बड़े बड़े अजिल्ला साहबा ने रोका, कहा न लिख। क्यों? व रसूलुल्लाह बशरुन यतकल्लमु फिल गज़ब वर रज़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बतौर इंसान उन्हें गुस्सा कर जाते हैं, कभी गुस्से में होते, तू हर बात लिख लेते है, गुस्से वाली भी, प्यार वाली भी, नरमी वाली भी, गर्मी वाली भी, क्यों लिख लेते है? हर बात न लिख। कहते हैं फअमसक्तु अनिल किताब, मैं लिखने से रुक गया। फज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की खिदमत में बात मैंने कर दी, या रसूलल्लाह यूं 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 हुआ है। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया जी नहीं। फ़अौमा बिअस्बअही इला फी, अपनी उंगली मुबारक को हुजूर ने उठाया, ये वो उंगली जो चांद पे उठी थी, तो एक तरबत साअतु वनशक्कल कमर, चांद दो टुकड़ों में बदल गया। ये उंगली मुबारक उठाई और अपने मुंह मुबारक की तरफ किया। फरमाया उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़, अब्दुल्ला तुझे नहीं पता इस मुंह मुबारक पर मेरे रब की निगरानी है, इस मुंह मुबारक और इस ज़ुबान अक़दस पर मेरे अल्लाह का पहरा है, इस मुंह मुबारक के निकले हुए अल्फाज का निगहबान अल्लाह है, तू लिख, इससे अल्लाह हकीकत के सिवा कुछ नहीं निकालते। पता चला पैगंबर गुस्से में भी गलत बात नहीं करता, जज्बात में भी गलत बात नहीं करता, वो आम हालात में गलत कैसे करेगा। और मैं एक जुमला समझाने के लिए बतौर अकल एक दलील देता हूँ। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरब रहमत नाजिल फरमाए, एक अजीब बात फरमाते हैं। कहते हैं कुरान और हदीस के साथ साथ अकलियात ये बात समझती है, अकल ये बात बताती, समझाती, सुनाती है कि लोगों पैगंबर की हदीस पाक गलत नहीं हो सकती। कहा वो कैसे? कहा सुनो, मुझे बुखार है, मैंने डॉक्टर के पास जाना है, बुखार में डॉक्टर को मैंने हाथ दिखाया तो डॉक्टर ने यूं नब्ज पकड़ के कहा 100 पे है, 102 पे है, वगैरह वगैरह। मुझे खांसी है, मैं हकीम के पास गया, मुझे नज़ला है, मैं तबीब के पास गया। क्यों जाते हैं? हम अपने मर्ज का इलाज करवाने, अपनी बीमारी को ठीक करवाने उसके पास जाते हैं। जिस मरीज तबीब, जिस हकीम डॉक्टर तबीब के पास मरीज जाता है अपने मर्ज का इलाज करवाने, अगर वो डॉक्टर, वो तबीब, वो हकीम खुद भी वो मरीज हो तो मरीज का एतबार कहाँ रहेगा? वो कहेगा मेरी आंखों का इलाज करता है, खुद अंधा है, मेरे गुर्दे का इलाज करता है, खुद एक निकलवा चुका है, बाबा मुझे जुकाम की दवाई देगा, खुद तो अच्छू अच्छू करके तुझे जुकाम लगा हुआ है, मेरा खाक इलाज करेगा तू? वो नहीं मानेगा। क्यों? तबीब जिस बीमारी का तबीब है, डॉक्टर जिस मर्ज का इलाज कर रहा है, हकीम जिस बीमारी की दवाई दे रहा है, उस हकीम डॉक्टर तबीब का उस बीमारी में मुब्तला होना उसका ऐब है, ऐब है, उस पे दाग है, उस पे डाउट है।
وہ کبھی اپنے آپ کو بیمار نہیں رکھنے دے گا. کیوں؟ وہ کہے گا اچھا لوگ میرے اوپر اعتبار کریں گے. یہ تو ایک ڈاکٹر کی بات ہے، ایک حکیم و طبیب کی بات ہے جو ایک دواخانہ اور مطب چلاتا ہے. آؤ میرے پاک پیغمبر کی ذات اقدس پہ. یہ کون ہے؟ حضور پاک کو کیوں بھیجا گیا؟ پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ سورت نمبر 12 سورت یوسف. نبی سے غلطی نہیں ہوتی. سورت فتح آیت نمبر 2 لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. پیغمبر کی کوئی گناہ نہیں ہے جسے سمجھتے ہو اگلے پچھلے معاف ہیں. تو نبی غلطی نہیں کرتا، نبی گناہ نہیں کرتا، نبی خطا نہیں کرتا، معصوم عن الخطا ہوتا ہے. اگر نبی کی باتیں نعوذ باللہ غلط ہو گئیں تو پیغمبر نے تو گناہ کر لیا، اور جب گناہ کر لیا تو نبی علاج گناہ کا کرنے آیا ہے، نبی دوائی گناہ کی دینے آیا ہے، نبی دوائی خطا کی دینے آیا ہے. وہ خود خطا میں مبتلا ہو تو یہ نبی کا عیب ہے، اور نبی وہ ہے، وہ کہا جاتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب، اس کو ہر عیب سے بری پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے پیغمبر میں غلطی نہیں ہے. تو پیغمبر کا غلطی جب نہیں ہے تو پھر پیغمبر کی بات کو انکار کرنے کا چھ معنی دار ہے. بعد میں لکھی گئی، قرآن کریم بھی تو بعد میں لکھا گیا ہے، اکٹھا بعد میں لکھا گیا ہے نا، بین الضفتین، دو گتوں کے درمیان. سیدنا ابو بکر صدیق کا دور ہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے مسلمہ کذاب نے، جنگ یمامہ لڑی گئی ہے، 1200 صحابہ نے قربانی دی ہے، جن میں کئی بدری صحابی ہیں، 100 کے لگ بھگ بدریین شہید ہوئے ہیں، جو اس دھرتی پہ پیغمبروں کے بعد سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، وہ شہید ہوئے. 700 قرآن کا قاری ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے اس دھرتی سے گیا ہے. تو حضرت عمر اور ابو بکر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم بیٹھ گئے سر جوڑ کے. ایسے حفاظ، علماء، قراء، مجودین دنیا سے گئے تو قرآن کیسے امت کے نسلوں تک پہنچے گا؟ بھئی قرآن اکٹھا کریں. یہ اکٹھا صدیقی دور میں ہوا ہے، نشر عثمانی دور میں ہوا ہے، اس لیے ابو بکر جامع قرآن ہے، عثمان ناشر قرآن ہے. حضرت عثمان کا دور تو 35 سال حضور پاک کی وفات مبارک کو گزر گئے تھے. پھر کیا کہو گے؟ قرآن بعد میں لکھا گیا، چھوڑ دیں. بھئی قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے اٹھائی ہے تو حدیث بھی اللہ نے اتاری ہے، اس کی حفاظت بھی میرے رب نے اٹھائی ہے. وہ پہلے لکھی جائے یا بعد میں؟ صحابہ نے قرآن بھی لکھا ہے، حضور کا فرمان بھی لکھا ہے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی روایت اس پر دلیل ہے. تو میرے دوستو، یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ. میں ایک بات مزید کرتا ہوں، ہمارے عقیدہ، نظریہ، مذہب اور مسلک پر ہمارے لیے مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. اپنے عقائد، مسائل، فضائل، دلائل کو اپنے علماء سے سمجھو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، غمی خوشی کے معاملات، یہ اعمال ہیں، لیکن عقیدہ پہلے ہے، ایمان پہلے ہے، نظریہ پہلے ہے، فکر پہلے ہے. ان کی حفاظت بھی اس سے بڑھ کے ہے. اللہ نہ کرے کسی کا عمل خراب ہو جائے اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وہ جنت جائے گا ایک نہ ایک دن. لیکن جس کے عمل بہت اچھے ہو اور اس کا ایمان اور عقیدہ نہ ہو، مجھے بتائیں اس کا داخلہ ہے جنت کا؟ کوئی کہ ٹرمپ نے اور جو بائیڈن جو امریکہ کا صدر ہے، دونوں نے 1 سال روزے رکھے ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ بخشے گئے ہیں. تو پھر کیوں ان کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے؟ تو ایمان اور عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. تو عقائد اہل سنت والجماعت، میرے پاس وقت نہیں ہے میں کس کس عقیدے کو چھیڑوں، تو کبھی تفصیلی صرف عقائد پر آپ مجلس رکھیں نا، انشاءاللہ تعالی میں کھل کے ایک ایک عقیدے پر بحث کر کے سمجھاؤں. بنیادی طور پہ حجیت حدیث پر بات تھی، تو احادیث کی حجیت مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. پیغمبر کے فرامین کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا. حدیث آئے گی، ترتیب آئے گی، حکم آئے گا، وضاحت آئے گی، پیغمبر کا فرمان آئے گا تو سمجھا جائے گا. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.